Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan sambung untuk topik 8 berkenaan Accessing Organizational Information Data Warehouse. Apa bezanya data warehouse dengan database model? Database model tu adalah satu apps ataupun satu kaedah bagaimana kita nak menyimpan value information ataupun data-data yang telah kita collect. Itu dalam chapter 7. So, kita ada 3 jenis database model kan. Yang pertama kita ada hierarchical, kedua kita ada network, yang ketiga kita ada relational. Okay, dalam chapter 8 kita akan mengetahui macam mana kita nak access semua maklumat-maklumat yang kita simpan tadi di database dalam data warehouse. Okay, data warehouse ni macam you guys tahu, warehouse adalah gudang. So, data warehouse adalah gudang penyimpanan data. So, whatever you have hierarchical ke, network ke ataupun relational punya database, at the end all the data akan masuk juga ke data warehouse. Macam tu. Okay, seperti biasa, saya nak LO, Learning Outcome, you guys boleh baca sekali imbas. So, kita akan sekali jalan. Yang pertama, you guys akan mengetahui peranan dan tujuan data warehouse ni ditubuhkan atau dibuat. Kedua, kita akan buat perbandingan multinational nature data warehouse, multidimensional, dimensi yang berpelbagai dalam warehouse ni. Kita akan ada catapan, gambaran berkenaan dengan multidimensional. Ketiga, you guys akan belajar kepentingan cleanliness information throughout the organization, kepentingan untuk memastikan kebersihan maklumat tu. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara business intelligence dengan data warehouse. Okey, ini adalah sejarah tentang data warehouse. You guys boleh baca sekali imbas. Okey, apakah yang data warehouse fundamental, asas data warehouse? Apakah yang dimaksudkan dengan data warehouse? Data warehouse a logical collection of information gathered from many operational database, support business analysis activities and decision making tasks. Okay, data warehouse ni, kalau you ingat logical collection, maksudnya kalau you ingat chapter yang 7 semula, chapter yang sebelum previous chapter, kalau you ingat logical view, tak silap saya, yang logical view kita ada penyimpanan logical view tu, kita ada seperti Google Drive dan sebagainya, iCloud dan storage online kan. So, semua data-data yang you simpan melalui online tu kita akan kumpulkan dalam pelbagai department dan pelbagai collection data itu, kita akan kumpulkan dalam satu sistem. So, sistem yang kita simpan tu kita namakan dia sebagai data warehouse, pusat gudang data semua department, semua jenis database model. So, itu yang dinamakan dengan data warehouse. So, important ataupun keyword data warehouse ni adalah logical collection information gathered from many different operation database. So, kalau secara kasarnya, kalau you guys nak buat similar meaning, data warehouse ni adalah data warehouse is a collection data in so many ways. We put into a single system ataupun gather into a system from many operation database, from many sources we collect. So, kalau maksud sama tu pun saya akan boleh terima maksud tu. Tapi kalau seeloknya you cuba hafal fakta ni, try to remember this fact. Okay, extraction, transformation and loading, ETL, a process that extract information from internal and external database, transform the information using a common set of enterprise definition and load into the warehouse. Okay, ini sebenarnya ETL ni, kalau kita tengok dekat dalam, kalau kita belajar fakulti teknologi, sebenarnya ETL ni dia ada satu sistem coding di mana kita boleh dapatkan satu info, extract, and then maklumat tu kita terus transform masuk ke dalam sistem. Okay, contohnya lah, kalau saya
uh, guna pakai Google Browser. You nak cari data-data. Okay, Google Browser tu adalah external database, maklumat-maklumat daripada external. Kita pergi kat Google Browser, contoh kita nak cari maklumat tentang sesuatu perkara. You guys nak find out is about the COVID-19 issue, virus yang terkini yang sedang menular. So you tulis COVID-19, so you akan dapat info. You kat Google Browser search tu kan, you akan dapat results COVID-19. You klik COVID-19 tu, automatically dia akan masuk dalam satu website. Dekat dalam website tu dia akan extract semua tentang maklumat-maklumat COVID-19 yang you perlukan. Tidak akan ada isu lain yang kita tidak mahu akan ada dalam website tu. So kalau kita nak COVID-19, just COVID-19 dia akan ada dalam browser ataupun search engine yang kita search tu. So bila you klik, you akan dapat extract semua information yang you nak. Dia akan transform and then dia load kepada information yang you perlukan. So macam tu. Sama juga macam data warehouse. Contoh seperti ETL kalau macam dalam UiTM system. Kalau saya perlukan data-data tentang seseorang pelajar, nak tahu, saya akan pergi dekat dalam sistem, saya akan masukkan you guys punya metric number, and then bila saya klik, akan keluarlah satu folder. So bila saya klik folder tu, dia akan extract semua maklumat-maklumat yang penting, transform kepada information yang penting. Contohnya tentang you punya academic, you punya co-curriculum, you punya personal details, maklumat rumah, ibu bapa dan sebagainya. Even SPM pun saya boleh check macam mana dalam sistem, berapa you punya SPM punya result. Okay, itu adalah ETL. ETL ni cara kita nak cari data melalui ETL punya cara, proses kita extract information tu daripada internal ataupun external. External daripada sistem luar, Google dan sebagainya, journal, website. Internal, you ambil dalam sistem company sendiri. Maybe company ada existed system, you gunakan sistem yang sedia ada untuk cari maklumat. Data mart pula adalah contains a subset of data warehouse information. Data mart ni adalah, okay, kalau you tengok shopping complex, mart tu kan, mart, shopping, Kip Mart dan sebagainya. Bila kata sebut Kip Mart, shopping complex, dalam shopping complex tu akan dapat pelbagai barang yang disusun mengikut kategori-kategori diperlukan. Contohnya sayur, minuman, roti, telur dan sebagainya. Sama juga dengan data. Bila kita sebut kata data mart, dalam satu sistem ni, data mart ni, dia akan terdapat pelbagai information tentang company yang disimpan. Cuma dia akan dikategorikan, dikategoriskan by subject, by subset. Contohnya subset apa? Contohnya kategori human resource, sale, sources dan sebagainya. Dia akan contain a subset data, warehouse information. Subset tu maksudnya dia akan data tu akan dikumpulkan, digatherkan, depend on the category. What kind of category of the data. Sebelum kita collect tu, kita dah identify data tu aspek apa dan sebagainya. Okey, ini contoh data warehouse fundamental dari segi gambaran rajah. Kita ada internal dan kita ada external. Internal database kita boleh dapatkan daripada dalaman carta organisasi sendiri. Contohnya daripada jabatan-jabatan, contohnya ada marketing, sale, inventory punya department, billing, document. So data all the data we can get from internal organisation. Kita boleh dapatkan dari sumber dalaman. And then some information, some data, we have to find out the data from the outside, from the external database. External database tu macam mana? Kan sometimes kita collect from the competitor information, industry information, mailing list, stock market analysis. Kadang-kadang dekat luar ni, contoh stock market analysis, kita dah ada analisis yang telah dibuat oleh pihak-pihak luar. Contohnya daripada Bank Negara Malaysia dan sebagainya. Dia akan mengeluarkan satu data tentang turun naiknya nilai kewangan ringgit Malaysia, ataupun industry information. Kita ada journal, kita ada artikel yang telah yang telah ditulis oleh somebody, journalist ataupun professor ataupun researcher. Itu adalah industry information.
ataupun daripada competitor information. We have to find the information from method. Maybe you use method observation ataupun method qualitative, method quantitative to get information, competitor information. Maybe you get the information from the customer and from the society dan sebagainya. It's about the competitor. So internal and external database tadi yang you dah collect, kita akan extract, transform, kita loading. So kita ambil extract information yang penting sahaja, yang kita nak, yang kita rasa dia the valuable information, the high quality information, barulah kita masuk ke dalam data warehouse. Okey, data dalam data warehouse ni, semua information tu adalah yang penting saja. Contohnya kalau you cerita dalam competitor information, you cerita pasal peribadi competitor, pasal bankruptcy competitor, pasal it's not important data about the competitor. It's not necessary to you put the information into the data warehouse. So data warehouse ni adalah maklumat yang penting sahaja. Yang tak penting jangan masukkan dalam sistem. Okey, data warehouse ni adalah satu sistem yang kita kumpulkan semua data-data yang kita collect daripada internal and external database. Database ni ingat database kita ada 3 jenis. You guna hierarchical boleh, network ataupun relational database model. So daripada database model yang database yang kita dah collect, kita akan masuk kepada data warehouse, gudang data. Okey, daripada dalam gudang data ni, siapa yang akan gunakan data-data data-data warehouse? Data warehouse sometimes it will be used by top management ataupun decision maker. Okey, contohnya decision maker nak buat tentang marketing data mart. So dia nak buat tentang marketing untuk penetrate, sama ada nak menembusi pasaran baru ataupun nak kenal pasti potential market. So dia akan ambil segala maklumat dalam data warehouse. Seperti yang saya kata, dalam data warehouse ni semuanya maklumat-maklumat penting saja. So bila kita klik, kita search, contohnya ingat lagi tak primary key? Okay, primary key, bila you klik marketing, so everything marketing, related marketing dia akan tunjuk. So kita akan pilihlah mana maklumat kita perlukan. So primary key tu adalah marketing. Untuk data mart kita cari primary key adalah marketing. Okay, manakala inventory mart, exploring and mining, inventory data mart ni adalah penyimpanan data yang kita perlukan. Kadang-kadang siapa yang perlukan, maybe top management ataupun decision making, dia perlukan buat sesuatu keputusan, dia perlukan maklumat-maklumat penting, contohnya financial, perlukan berapa jumlah pekerja dan sebagainya. Bukan mudah macam sekarang situasi COVID-19 di mana ekonomi tidak bergerak. So daripada inventory data mart ni yang kita dah collect, yang kita dah asingkan, so di sinilah kita akan buat satu keputusan yang agak sukar, di mana siapakah yang akan kita buang. Kalau kita tak buang, kita akan mengalami kerugian besar sebab kita tak dapat tampung kos syarikat. So inventory data ni lah yang penting untuk kita gunakan untuk buat sesuatu keputusan di peringkat top management melalui data warehouse yang telah we collected, yang dah di finalize, yang dah telah disummarizekan dalam data warehouse, yang important data only. Okey, yang ketiga, kita boleh gunakan data-data dalam data warehouse ni untuk exploring and mining. Okey, bila kita dalam top management, kadang-kadang kita nak tembusi pasaran baru, kita nak buka syarikat baru, kita perlukan buat sesuatu benda yang baru. Kita akan explore sesuatu perkara tu melalui data-data yang sedia ada. And then kita perlu mencari mining, kita melombong data-data yang ada dalam data warehouse yang penting sahaja. Contohnya macam saya nak buka marketing tadi, maybe nak cari pasaran kan. Okey, contohnya saya nak buka syarikat baru, kita nak buka cawangan baru yang beroperasi di luar negara. So saya akan exploring lah untuk pergi ke luar negara. Adakah syarikat kita ni berupaya dari segi sumber tenaga kerja, production dan sebagainya. So kita akan tengoklah dekat data warehouse, adakah kita capable untuk pergi establish a new branch to oversee.
Okay, multinational analysis and data mining. Okay, ini adalah multinational analysis. Macam mana kita nak buat analisis yang multi-dimensional. Kita boleh menggunakan cube, common term for the representation of multidimensional information. Okay, kalau you tengok dekat sini, sorry, maybe video agak lag sikit, lambat. Okay, multi-dimensional analysis and data mining. Okay, dia menggunakan cube method, di mana dalam cube method representative multi-dimensional information. Normally kalau kita guna carta pi, kita ada paksi X dan paksi Y, di mana paksi X ni tentang subjek berkenaan, paksi Y dia punya result. Okay, sekarang untuk cube kita akan wujudkan maybe paksi Z di atas. Kalau you tengok dalam kotak cube ni, X, Y, dan atas store 1, store 2, store 3. So contohnya saya ambil cube data multi-dimensional, is about UiTM student. Contohnya kat cube A is about faculty. Saya letakkan di bawah ini, kita ada fakulti pengurusan perniagaan, kimia, kejuruteraan dan sebagainya. So paksi X ni kita letakkan fakulti. Paksi Y kita letakkan jumlah dean list, jumlah pelajar dekan, dean list berapa orang mengikut fakulti. Paksi Z yang dekat atas ni store 1, 2, 3, kita assume lah paksi Z ya. So store 1, 2, 3 kita gantikan dengan keaktifan dalam bidang co-curriculum pelajar, berapa jumlah markah co-curriculum. So dalam masa satu fakulti kita boleh tengok jumlah dean list dan co-curriculum. So itu ni namanya cube. Kita tengok dalam satu data, kita tengok dua result, dua output yang kita boleh tengok. So kita boleh buat comparison. Tu kita namakannya sebagai cube. Okay, data mining. Okay, mine tu lombong. Data mining, kita melombong data. Melombong data ni adalah satu proses analyzing data to extract information not offered by raw data alone. Okay, data mining ni kita satu proses, kita mengkaji extract information, kita ETL, extract, transformation and loading the data yang tak not offered by raw data alone. Contohnya kalau saya cari tentang tadi COVID-19 kan, saya pergi kat Google browser tu, saya tulis COVID-19, so dia akan keluar kat situ tentang COVID-19 issue. So bila kita klik kat COVID-19 tu, dia maybe akan ceritakan tentang how COVID-19 spread in the global, how to take action to avoid the COVID-19 virus and ETL dan sebagainya, etc. So bila kita rasa data tu tak cukup, kita buat lagi data mining. Contohnya itu kita tengok dari segi aspek kesihatan. So andai kata kita sebagai economic person, bahagian manusia, seorang yang lebih kepada menjerumus kepada bidang ekonomi, so kita takkan nampak COVID-19 itu sebagai masalah satu bidang untuk diceritakan tentang ekonomi semata. So kita kena data mining, kita kena relatekan COVID-19 dengan sudut ekonomi, aspek ekonomi. If the COVID-19 not solve the issue within these 2 months, what the effect to the economy situation. So economy researcher, they have to find out what is the COVID-19 affected to the economy situation. So they have to data mining about the COVID-19. Walaupun COVID-19 tu bukan dalam ekonomi, dia dalam bidang kesihatan, nak tak nak researcher ekonomi kena ketahui COVID-19. Contohnya bila dia akan selesai, bila dia akan dicari vaksin, diproses pemulihan dan sebagainya bila. So ekonomi researcher boleh come out dengan strategi how to generate grow back our economy. That is called data mining. Kita melombong data. Kadang-kadang dia tak di offer dalam raw data alone. So we have to data mining. Contohnya kalau pasal student, data mining student. So dalam data mining student, kalau saya contoh saya Google, saya tengok dalam sistem,
saya letak pelajar bernama Yus Akilah. So pelajar nama Yus Akilah ni dia akan tunjuk appear the result tentang academician, co-curriculum, detail dan sebagainya. Tapi dalam tu tidak ada pun mengatakan tentang the socialized problem dan sebagainya. So I have to data mining about use Akilah. Maybe I use method observation. What kind method we can use? Important part we have to get the data, the information. So kita boleh guna apa cara? You nak guna kualitatif, kuantitatif ataupun observation. So data mining tu terserah pada you guys macam mana you nak guna pakai. Macam sekarang kalau you guys tengok zaman-zaman generasi YZ, data mining ni senang kita nak cari. Kalau dalam Google tak boleh nak cari tentang sesuatu data mining relate the other aspect, kita pergi saja dekat Google, dekat Facebook, dekat IG, kita boleh tengok melalui observation dia punya socialize, macam mana individu tu punya karakteristik, dia punya life macam mana melalui observation method. Itu data mining. Okay, data mining ni dia ada tool. What is the data mining tool? Use variety technique to find the pattern relationship in a large volume. Okay. Seterusnya kita pergi kepada bahagian information cleansing and scrubbing. Okay, dalam data warehouse, kadang-kadang macam saya tadi kata, ada data yang tak penting, tak perlu kita masukkan dalam data warehouse. Hanya data yang penting sahaja kita masukkan dalam data warehouse system yang besar, yang utama. So sometimes, kadang-kadang human mistake, human error, kadang-kadang kita terlepas pandang, ada redundancy information, ada low information termasuk. So kita kena buat cleansing and scrubbing. Okay, cleansing and scrubbing a process to weed out the fixed or discard inconsistent, incorrect or incomplete information. Cleansing, pembersihan. Scrubbing macam kita macam you guys yang golongan wanita, kita you cuci muka, scrub kan, membersihkan muka, scrub. Sama juga data, kita akan scrub the data yang tak penting. Okay, apa yang kita nak cleansing and scrubbing? Contact information in operation system. So dalam database, sama ada you guna hierarchical network ataupun you gunakan relational, dalam data tu ada yang dalam database model tu ada yang tak penting, kita dah boleh scrubbing awal-awal. Kalau you ingat balik chapter 7, chapter sebelum ni, kita ada masalah incomplete information, kita ada missing information dan sebagainya. Kalau benda tu tak penting, kita cleansing, kita scrubbing. So dalam billing, dalam customer service, dalam marketing, dalam sale, kalau ada data yang tak penting, kita cleansing, kita scrubbing. Contohnya berkenaan seorang individu marketing kan, jualan rumah, individu seseorang tu dah selesai dah jual beli rumah. So kita simpan data tu untuk beberapa tempoh, contohnya 10 tahun. After 10 tahun kita cleansing, kita scrubbing. Tak perlu nak simpan sampai 50 tahun ataupun 100 tahun. So data-data yang data-data buyer yang dah lebih 10 tahun, kita cleansing, kita scrubbing. Maybe kita tetapkan berapa tempoh lama untuk kita simpan. Okay, information cleansing. Contoh ini, contoh mistake yang dia buat di sini adalah customer name. Dia letakkan sebagai Pat Barton, Patty Barton, Barton Tricia, Barton Patricia. Kadang-kadang sebenarnya nama ni yang kat dalam sale lain, customer service lain, billing lain, tapi sebenarnya dekat customer information nama orang tu senamnya sama, nama asalnya adalah Patricia Barton. Contohnya dekat saya gantikan sale ni kehidupan biasa, customer service ni di universiti, billing di tempat kerja. Contohlah di kehidupan biasa, family panggil nama saya Harry. Di tempat kerja, normally rakan-rakan panggil saya Harry. Tapi sebenarnya di awam, kadang-kadang orang yang tak kenal saya panggil Miswari. Tetapi nama sebenar saya adalah Ahmad Nur Miswari. So ada kalau you dah find out nama yang
asal ataupun nama yang you nak standardize, nak guna yang mana. So you have cleansing and scrubbing nama yang you tak perlukan, and then replace dengan nama yang sebenar. So Pat Barton ni nama dia salah, nama asalnya ada Patricia Barton. So gantikan Pat Barton ni dengan Patricia Barton. So you cleansing and scrubbing, but you have to replace the correct information. Okay, ini adalah why you have to cleansing ataupun scrubbing activity. Pertama, sebab missing record or attribute, kehilangan sesuatu data ataupun kriteria-kriteria, redundant record, penyimpanan maklumat yang bertindan, missing key or other required data, kehilangan satu kata kunci ataupun information, missing information, erroneous relationship or reference, incorrect data. So yang ini cadangan saya, you have to remember the fact, the fakta. Kalau you tak boleh ingat, cuba you ingat mana yang penting saja. Contohnya missing record, attribute, redundant. So kalau dalam exam tak tahu sangat, you just KBKK. Kenapa kita kena buat pembersihan maklumat, kena buat scrubbing. So andai kata jawapan you guys tu similar meaning with the fact answer, saya terimalah, saya akan bantu siapa panel yang akan menanda. Okay, information cleansing and scrubbing, accurate and complete information, quality management. Kalau you under 100% completeness, 100% accuracy, perfect information, price C. Okay, ni you boleh tengok table, graph, di mana level of the data information yang perlu cleansing and scrubbing. Okay, seterusnya adalah business intelligence. Kalau you ingat balik chapter 1, chapter 1, what is the business intelligence? Business intelligence is use a technology to support decision making. So kalau you nak guna meaning ataupun define business intelligence menggunakan chapter 1, tiada masalah sebab sama je maksud dia. Okay, principle business intelligence dia akan mengandungi teknologi, people and culture. Di mana teknologi enable for business intelligence, membantu untuk membuat keputusan menggunakan sistem. People, right people improve decision. Kita melibatkan manusia yang bersesuaian ataupun manusia yang tepat kita pilih untuk bantu membuat suatu keputusan. Contohnya kalau dalam sebuah syarikat, kita akan pilih top management seperti CEO, manager ataupun board of director untuk bantu membuat keputusan yang tepat. Culture, manage the corporate culture. Dengan adanya culture dalam sistem, kita pun kena tahu juga culture sesebuah organisasi, kerana kalau kita buat keputusan, kita ignorekan culture, kadang-kadang dia akan jadi something big issue. Kadang-kadang you rasa isu tu kecil, tapi dia akan menjadi isu yang besar bagi sesebuah organisasi. Contohnya syarikat Dell yang saya pernah visit di Cyberjaya, di mana Dell company, there is a no bias gender. Di sana tidak ada bias gender, di mana lelaki, perempuan, transgender boleh bekerja di Dell. But sometimes some company they not accept the transgender dan sebagainya. Kena terima sebab maybe kita Malaysia majoriti Muslim, kita practicing in Islamic way walaupun kita bukan negara Islam. Okay, teknologi significant enable of the business intelligence. Even the smallest company use business intelligence software can do sophisticated analysis today where unavailable to largest organization. Okay, maksudnya kat sini teknologi business intelligence, even company kecil pun dia akan gunakan business intelligence untuk bantu membuat keputusan, walaupun dia tidak setaraf, tidak setanding dengan syarikat yang besar. Contoh, saya bagi contoh, even kedai runcit pun gunakan business intelligence. Contohnya, you tengok kedai runcit akan ada mesin cash machine. Tanpa cash machine, sukar untuk owner kedai runcit ataupun cashier nak mengira berapa jumlah, berapa yang kena kita pulangkan, nak keluarkan resit dan sebagainya. So bila dah collect semua barang dah scan, kita boleh total up berapa-berapa yang kena bayar mengikut jumlah. So sekarang kedai runcit pun dah menggunakan business intelligence, use technology to support decision making. Kedai runcit menggunakan mesin duit untuk bantu membuat keputusan berapa pulangan duit yang harus dibagikan, berapa jumlah
duit yang harus dibayar oleh pengguna. So business intelligence ni is a use technology to support decision making. Itu untuk company kecil. Kalau company besar, maybe dia akan menggunakan satu sistem yang lagi besar. Contohnya accountant menggunakan satu sistem yang agak secure supaya hacker, scammer tak ganggu sistem company. So company yang besar harus menggunakan sistem yang secure, yang high security technology. People, understanding the role people in business. Kita kena pasti peranan manusia, peranan masyarakat dalam membantu organisasi untuk meningkatkan keputusan. Okey, contohnya kat sini, bila kita nak buat satu keputusan menggunakan business intelligence, kita katakan people. Contohnya saya ambil company, syarikat F&B, food and beverage. Food and beverage, kedai makan dan minum. So, kita nak buat satu keputusan kadang-kadang tentang makan dan minum agak sukar. Contohnya, kita buka McDonald di Malaysia. So, you guys tahu McDonald dimiliki oleh company luar negara, cuma di-franchisekan di dalam Malaysia. So, bila nak masuk Malaysia, they have to know people kat Malaysia ni majoritinya adalah Muslim. So, tidak boleh makan non-halal produk. So, kalau you tengok, dengan mengambil kira aspek people, tak keluar people. Okay ni. Dengan mengambil aspek people di dalam sesebuah syarikat, dia akan buat keputusan untuk nak jual produk apa, nak jual bagaimana. Contohnya dia mengambil kira people di Malaysia, masyarakat Malaysia tidak makan halal produk, makan halal. So hasilnya keluarlah semua menu yang halal. Kalau you pergi McDonald di Thailand, makanannya ada makanan dan halal. Contohnya burger, pork dan sebagainya. Sebab dia mengambil kira siapa dia punya customer di dalam syarikat mereka, people. They take the people as the one of the aspect for decision making. Contohnya di UiTM juga, kalau kita tengok kan, kita nak buat keputusan business intelligence, contohnya penggunaan kelas online. What kind of the apps yang kita nak guna. Pada mulanya UiTM mencadangkan guna Zoom apps, ataupun Google Meet, ataupun Microsoft Teams. Tetapi bila kita mengambil kira people kita adalah student mengatakan masalah internet data slow, internet data tak cukup, it's not enough dan sebagainya. We have to decide business intelligence, another business intelligence we have to use, buat keputusan untuk diguna pakai. So some lecturer they decided to use WhatsApp as a platform to teaching. They use a method others. So macam saya menggunakan YouTube method. You guys boleh lihat bila masa internet laju dan sebagainya. Last sekali, culture. Key responsibility of an executive is to shape, manage corporate culture. So saya nak cerita culture ni, bila kita nak buat satu perniagaan, kita kena ambil kira tentang sesuatu budaya tempat yang kita nak buat. Tak kisahlah kalau you nak berniaga di negara mana, ataupun di negeri mana, ataupun di daerah mana. Contohnya di Malaysia, kita kaya dengan culture. You nak berniaga kedai makan, food and beverage. You pergi kedai negeri Kelantan, maybe di sana suka manis-manis dan sebagainya. Di Johor, di Selangor, di Negeri Sembilan suka makan pedas-pedas. So bila kita nak buat keputusan jual makanan, kita tak boleh fikir resepi kita semata. Kita kena fikir kita punya culture setempat yang kita nak berniaga. Orang kawasan Negeri Sembilan suka makan pedas. So you have to provide food they more spicy than another country you penetrate. Contohnya kalau Kelantan manis, you have to put more sugar. So culture tu mempengaruhi membuat satu keputusan. Sama juga dalam business intelligence, dalam penggunaan IT. You guys nak buat iklan menggunakan IT, website dan sebagainya. You operate di luar negara. So you guys kena tahu culture sebuah negara tu, adakah membenarkan ataupun tidak tindakan ataupun decision making yang you guys buat.
Contohnya macam saya bagi contoh sebelum ni di Singapura, you tidak boleh, you not allowed to mengkempenkan, mengibarkan bendera Palestin. So kita sebagai corporate company, we have to know that things. Macam Malaysia, kita always campaign, promote, sumbanglah untuk Palestin, pembangunan Palestin dan sebagainya. Tapi kalau di Singapura, you nak kibar bendera Palestin tak boleh dan sebagainya, sebab dia sekutu dengan Israel dan sebagainya, contohnya kan. Itu contoh saya bagikan. Okey, itu saja untuk chapter 8. Okey, terima kasih atas spend time with me untuk chapter 8. InsyaAllah untuk akan datang kita akan masuk chapter 9. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.